Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la troisième vidéo, c'est la pratique. راح يكون تطبيق les vidéos الأولين اللي درناهم comme une explication des questions. Aujourd'hui راح نهزو un devoir et on va faire les réponses des questions. La première des choses, on va lire le texte ensemble. Deuxième, on va lire chaque question et on donne la réponse ensemble. في la fin راح نقراو les réponses l'une après l'autre. راح نبداو بلا lecture du texte. أول حاجة عندنا le titre, les dangers de la publicité. Les dangers de la publicité من le titre برك راح نفهمو plusieurs راح نديو plusieurs informations راح نديو معلومات بزاف. عندنا danger اللي هي المخاطر، عندنا la publicité اللي هو الإشحار. نبداو la lecture du texte. La publicité, qu'est-ce que vous remarquez? تعاودت كلمة la publicité est dangereuse, elle هي est pleine de mensonges habilement camouflés اللي راهي محيطة بالكذب ومملوءة بالخداع et sa force de persuasion والقوة تاعها في التمويه et c'est grand que ses effets أكبر من التأثير sont mal perçus اللي موه par le consommateur اللي تتلقى من طرف المستهلك. Quand même quand il on est victime حتى كي نكونوا ضحايا. Qu'est-ce que vous remarquez وحنا نقراو في النص مليء النص plein de lexique péjoratif مليان بالكلمات اللي عندهم لو سونس نيجاتيف. عندنا dangereuse، عندنا mensonge، عندنا victime، عندنا persuasion، عندنا effet، عندنا perçu mal perçu par le consommateur. عندنا même quand il en est victime حتى كي نكونوا ضحايا il convient de la dénoncer comme elle le mérite. حتى كي نكونوا ضحايا يكفي أن ننددو كما ينبغي. Passer ça c'est le premier paragraphe. On passe vers deuxième paragraphe. D'abord, elle incite, elle. À qui renvoie le elle? Elle incite aveuglément à l'achat. Après, d'abord, ما ننساوش كيما قرينا في la vidéo le premier vidéo les articulateurs de classement بلا ما نقراو النص بعد les articulateurs de classement واش راح نلقاو. عندنا non c'est pas ça pardon. عندنا le dernier articulateur c'est enfin. نبداو la lecture. Elle incite aveuglément à l'achat. راهي تحث على الشراء sans réfléchir بطريقة عمياء. À cause d'un slogan عن طريق الشعار astucieux. هذا الشعار اللي الشعار الفطن والحيلي. Quand elle loue la qualité d'un article كي نعودو نهضرو على الكاليتي d'un article à force pardon de superlatif إن التبجيل والتعظيم de mise en scène ingénieuse de témoins artificiels. Elle finit par convaincre le consommateur qu'un article est de grande qualité اللي تنتهي باش تقنع باللي l'article راهو بكاليتي مليحة. L'achat de ce produit entraîne souvent la déception. شراء هذا البرودوي راح يخلصنا بخيبة أمل. Le consommateur est trompé. المستهلك راهو مخدوع. La publicité indicieusement المخادع الإشهار اللي يخدع conditionné par pour mieux tromper اللي راهو بارع إنه يخدع بطريقة مليحة. Enfin, la publicité est souvent impudique. راهي la publicité اللي راهو دايما بدون أخلاق sinon immoral اللي راهو بدون حياء ولا بدون أخلاق. Les murs des villes sont couverts d'affiches d'un goût douteux. الحياة ولا المدينة اللي راهي مملوءة بالافيش بطعم الشك. De nombreuses publicités glorifient
exclusivement le profit, il est basé sur le profit, le confort et la facilité. نروحو دركا. Donc, c'est-à-dire la conclusion. Je pense qu'il y a, pardon, je pense qu'il y a lieu de dénoncer التنديد vigoureusement بقوة les superchérés de la publicité عزيزنا ولا superchérés المخادع تاع الإشعار. La meilleure façon d'y parvenir est encore d'éclairer أفضل طريقة للوصول هي التوضيح d'éclairer le consommateur sur les qualités et les défauts. كيما نهضروا على الإيجابيات والجهة الإيجابية والجانب الإيجابي في الحاجة et les défauts لازم نهضروا على les défauts d'un article. السلبيات d'un article. Gilbert Niquet, c'est l'auteur de texte. On a lu le texte, on passe maintenant vers les questions. أول حاجة في les questions, on va commencer كاينين des questions كتبتهم deux fois, c'est-à-dire la même question, mais j'ai changé ou bien j'ai reformulé la question. نتسمى نفس السؤال بس عطيتهم لكم بصيغتين. Quel est le thème traité؟ شو هو الموضوع المعالج؟ السؤال الثاني حنلقاو الأسئلة ومن بعد نفوتوا les réponses. Identifier la thèse présentée. Le texte démontre une thèse laquelle. النص يوضح وبين موقف ما هو. Bien sûr la thèse de l'auteur. نعاودو. La première question عندنا le thème. كلمة ما هو موضوع المعالج. السؤال الثاني عندنا la thèse présentée. ولا le texte démontre يبين une thèse laquelle. لازم نحاول نشوف النص على la thèse et le thème. On commence par le thème. كلمة تعاود أكثر حاجة قد يهضر عليها النص غير هي في النص هي la publicité. Normalement vous remarquez la publicité. عندنا la publicité وعندنا elle اللي ترجع la publicité. عندنا d'abord elle incite elle اللي ترجع la publicité. عندنا encore la publicité ou عندنا لهنا la publicité. عندنا elle عندنا la publicité قبلها ومن بعد elle ومن بعد عندنا d'abord elle incite aveuglément de slogan astucieuse. Par ailleurs عندنا la publicité وعندنا بعد enfin la publicité وعندنا la publicité. Texte يهضر غير على la publicité, c'est-à-dire le thème et la publicité. On passe maintenant vers la thèse. Le titre عندنا la publicité est dangereuse. Dangereuse, lexique péjoratif. خطيرة. mensonge كذب. عندنا persuasion اللي هي تمويه. عندنا encore victime اللي هي ضحية. عندنا incite aveuglément. عندنا slogan astucieux اللي نقصدو بيه astucieux فطن. الشعار الفطن المستعمل souvent dépasse ses moyens. عندنا la publicité convaincre le consommateur d'un article d'une grande qualité. L'achat de ce produit entraînant souvent la déception. عندنا خيبة الأمل. tromper. عندنا الخيانة. من النص نفهمو باللي نص يهدر على السلبيات. نص مليء بلي مو ou bien lexique péjoratif. Lexique péjoratif, c'est-à-dire l'auteur est contre. الكاتب راهو ضد la publicité. يعني بلا ما نقراو النص خلاص مادام لو تيتر يقول لي دونجي باينه بلي l'auteur ضد الإشهار. بصح وانت تقرا في النص تزيد تأكد بلي الكاتب راهو ضد. أول جملة la publicité est dangereuse. Elle est pleine de mensonges مليئة بالكذب. habilement camouflée اللي تحيط بيها وتغلفها. et sa force de persuasion والقدرة تاعها في التمويه. et si grand que ces effets من الإيجابية من التأثير تاعها sont mal perçus par le consommateur. وانت تقرا في النص le texte est plein de
méfaits ولا بالسلبيات. Ici nous pouvons dire que l'auteur est contre. نقدر نديرو أول حاجة في الإجابة وش هي؟ نهزو la première phrase. La publicité est dangereuse. كما نقدر نقولو les méfaits de la publicité. Les deux réponses sont justes. يعني عندنا le thème, la publicité. La thèse, la publicité est dangereuse. Les méfaits de la publicité. On passe maintenant vers troisième question. Le texte démontre non. Troisième question relève du texte deux mots ou deux expressions. كلمتين ولا عبارتين. تسمى يا كلمة وعبارة، يا عبارتين يا كلمتين. لي ريبونس كلها يكونوا جوست، يا يكونوا من الكلمات يكونوا من العبارات، يا تجمع ما بيناتهم. كي رونفوا التي تعود على بوبليسيتي، كي نلقاو كلمة ولا عبارة تعود على، لهنا سي لو شون ليكسيكال. نوبليي با لو شون ليكسيكال، راهو الحقل الدلالي. Le champ lexical de la publicité. نقدر نلقاو la question d'une autre façon. Relever de texte deux mots ou deux expressions كلمتين ولا عبارتين appartient au champ lexical. كي تلقى كلمة champ lexical ce sera facile directement الحقل اللغوي تاع la publicité. وش يعني الحقل اللغوي؟ الكلمات اللي عندهم علاقة بالكلمة هذه. الشون لكسيكال عندهم علاقة بالإشعار، نلقاهم في نفس المجال، نلقاهم مرتبطين ببعضهم. نرجع للتكست، عندنا كلمتين ولا عبارتين. عندنا لا بوبليسيتي، عندنا كونسوماتور مستهلك. بوبليسيتي عندنا فيكتيم ضحية. نقولوا بوبليسيتي عندنا بونسونج. هذو كلمات. نروحوا العبارات. ان سيت افيغلومون يلح بطريقة عمياء. الاشا نقدروا نكتبوا لاشا وحدها. العبارة الثانية سلوغون أستوسيو. سلوغون أستوسيو. هذو كل عندنا عبارتين، عندنا 3 كلمات ولا أكثر، نص مليء بالعبارات اللي تبين اللي تعود على لا بوبليسيتي. أعرفوا كيفاه تخيروا برك، مي ساسخا فاسيل. نرجعوا دركا فهمنا كيفاه نستخرجوا le champ lexical. On passe maintenant vers à qui, quatrième question, ou à quoi renvoient les pronoms personnels. على من ترجع، على من une personne ou bien une chose. Les pronoms personnels soulignés. نرجعوا دوكا للتكست. عندنا elle singulier féminin. نشوفوا قبلها توجور، نرجعوا قبلها ما نرجعوش بعدها. قبلها وش عندنا et dangereuse adjectif. عندنا la publicité راهي féminin singulier، تسمى elle ترجع على الإشعار. نزيدو نفوتو الجو. حضرنا في l'explication في les vidéos passées. عندنا je et nous les deux يرجعوا على l'auteur. Je c'est l'auteur seulement, nous c'est l'auteur 10 fois l'auteur plus les lecteurs. Ça c'est facile. Passez دركا vers cinquième question. La cinquième question, l'auteur s'implique-t-il dans ce texte? Justifiez votre réponse. La question هذه عندنا deux parties. La première partie, deuxième partie. الجزء الأول c'est question totale. La réponse doit être oui ou bien non. راهي الإجابة لهنا لازم تكون oui ou bien non. على خاطر ما عندنا l'inversion. عندنا verbe ومن بعد sujet. Oui, l'auteur s'implique. Non, l'auteur ne s'implique pas dans le texte. الكاتب راهو حاضر ولا الكاتب راهو غائب في النص. La justification اللي هي التعليل par les modalisateurs اللي نستخرجوه من النص. نبداو الساعة نفوتوا للدوزيام كيستيون. عندنا l'auteur est présent. J'ai oublié l'auxiliaire être. L'auteur est présent dans ce texte. Justifié. الكاتب راهو حاضر. C'est bon. L'auteur est présent dans ce texte. Justifiez votre réponse ou bien justifiez. علل. سما لهنا عندنا une seule partie. عندنا سؤال واحد اللي هو la justification c'est tout.
قالوا لنا بلي الكاتب راهو présent. L'auteur s'implique dans ce texte. Justifiez. Justifiez votre réponse. علل إجابتك. نرجعوا للتكست. من بين لي موداليزاتور عندنا لي برونون بيرسونيل، عندنا لو ليكسيك بيجوراتيف ميليوراتيف، عندنا لي فيرب دو موداليتي، عندنا لي فيرب دو، عندنا لو فوتور، عندنا لو كونديسيونيل. كتبتهم لكم نورمالمون اون ليست لي زيكسبرسيون دو سيرتيتود اي دو لانسيرتيتود، بصح ماشي طول نلقاهم لو تو في التكست. دي فوا نلقاو واحده، دي فوا نلقاو زوج، دي فوا نلقاو ثلاثه، دي فوا نلقاوهم كلها في التكست. نحوسوا في التكست هذا مادام ما دومونديوش قداه راح نستخرجوا سولمون دو مارك دو سوبجيكتيفيتي. نبداو لو تكست. عندنا دونجوروز ليكسيك بيجوراتيف، عندنا مونسونج ليكسيك بيجوراتيف. نزيدو نهبطو. عندنا je pronom personnel indique la présence de l'auteur. عندنا pensée verbe d'opinion. Pour le moment احنا جبنا 3 marques de subjectivité, c'est suffisant. يكفيونا هذو. نفوتو دركا la question numéro 6 les rapports logiques. Les rapports logiques شرحت لكم في les vidéos passées. عندنا la cause, conséquence, l'opposition, le but. هذوما beaucoup plus اللي نلقاوهم في les textes. وعطيت لكم les articulateurs de chaque rapport. نبداو par la première énoncé, le premier énoncé. donc نلقاو le mot donc صحيح. نقدروا من donc نعرفوا l'articulateur. من l'articulateur هذا نعرفوا le rapport logique exprimé. نزيدو نشوفوا deuxième expression. عندنا énoncé عندنا à cause de, c'est-à-dire la cause والأخرى la conséquence. sans lire l'expression غير اللي ما فهمي مش حافظها يحاول يقرأ النص باش يعرف يستنبط وش هو le rapport logique. On passe maintenant vers la question de la visée communicative اللي هي الهدف من النص. على واه الكاتب كتب هذا النص. عندنا quelle est la visée communicative de texte اللي تكون une question directe ou bien pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte. علاه الكاتب كتب هذا النص. les deux questions cherchent le but, الهدف من النص. في texte argumentatif toujours la visée c'est convaincre et persuader. إقناع وتغيير رأي المستمع. sur quoi نزيدولو نمدو convaincre et persuader les lecteurs de ونزيدو la thèse ou bien le thème. عندنا convaincre et persuader les lecteurs des méfaits ou bien les dangers de la publicité. des dangers de la publicité هذه راح تكون la visée communicative. On passe vers la 8e question. En général كي يمدوناش la production écrite يمدونا cette activité là qu'une heure ou des fois يمدوها لنا ويزيدو يمدونا la production écrite يمدونا تلخيص على النص ويمدونا كلمات يقولونا عمرو بهم باش نلقاو الفقرة اللي تلخص النص. نبداو la lecture. أول حاجة la question compléter le passage c'est déçu par les mots suivants. عندنا consommateur اللي هو المستهلك immoral غير أخلاقي mensonge الكذب dénoncer تنديد exagère المبالغة dangereuse خطر. la publicité est الإشهار راهو bien sûr dangereuse car elle est pleine de مليء بواش مليء بلي كونسوماتور. نعاودو نرجعو الساعة لا بوبليسيتي اي ورا اي يا اما نلقاو ادجيكتيف يا اما نلقاو بارتيسيبا باسي. عندنا لهنا كونسوماتور راهو نو ايمورال نقدروا نعتبروها ادجيكتيف. لا بوبليسيتي اي ايمورال نو. mensonge راهي ان نو. dénoncer verbe à l'infinitif. exagère verbe infinitif. verbe exagère verbe conjugué au présent. وحدنا dangereuse تسمى أكثر حاجة قريبة هي dangereuse car elle est pleine de مليئة بالكذب بالmensonge. elle incite le consommateur راهي تحث
المستهلك كي تقرا النص مليح راح تقدر تعمر هذا الباساج فاسيلمون. aveuglement بطريقة عمياء à l'achat للشراء. elle ورا pronom personnel elle نحتاجو verbe conjugué. في le verbe conjugué عندنا exagère. Elle exagère quand elle loue la qualité d'un article. Elle est souvent impudique, sinon immorale. Je pense, هذه la thèse de l'auteur, qu'il faut dénoncer بقالنا un seul verbe ورا verbe conjugué deuxième verbe لازم يكون في l'infinitif ولا نحتاجو un nom. لهنا خلصوا بقالنا un verbe نحطو il faut dénoncer la publicité. On passe maintenant vers la question de réflexion. سؤال تاع الفهم وراه سؤال très important. راح تقراو première année, deuxième année وفي le bac راح يكون toujours في les sujets de bac. حنبداو la lecture de ce texte, de cette question. L'auteur pense que la publicité est dangereuse. بداونا السؤال بلا thèse de l'auteur. On بعد. Êtes-vous pour ou contre l'idée de l'auteur؟ راك مع ولا ضد فكرة الكاتب؟ لهنا راح تكون الإجابة تاعنا عندنا إجابتين. مادام تقولنا êtes-vous pour ou contre، êtes-vous pour ou contre راح تكون الإجابة يا pour يا contre. C'est la première des choses. Deuxième chose, l'idée de l'auteur, quelle idée? La publicité est dangereuse. La publicité est dangereuse. Je vais oui, virgule, je suis pour l'idée de l'auteur parce qu'il est, ou l'angle, je suis pour la publicité, ou là je suis contre la publicité. هذه façon. ولا نقدر نقول je suis pour l'idée de l'auteur que la publicité est dangereuse. اللي هي الببليسيتي est dangereuse الإشعار راهو خطير virgule parce que ونمدو la justification. كيما تقدر تكون la réponse trop facile ou trop claire. Je suis pour la publicité virgule je suis contre la publicité virgule ونعطي l'explication. مادام êtes-vous pour راك مع ولا ضد راح تكون عندك خيارين في الإجابة بصح في التعليل راح تكون كل واحد والتعليل تاعو. à condition la réponse لازم ما ديباسيش 2 ou 3 lignes سطرين إلى 3 وكما وصيتكم من قبل il vaut mieux d'écrire 2 lignes ما كان لا تكتب بزاف باش ما تغلطش بزاف. On passe maintenant vers la production écrite. Faites le plan du texte. نبداو دوكا نعاودو نفيريفيو لي ريبونس اللي درناهم ensemble. عندنا le thème la publicité, la thèse la publicité est dangereuse, la première phrase. عندنا le champ lexical, l'achat, mensonge, la qualité et les défauts d'un article, incite, aveuglement. هذوما les mots et les expressions. الكلمات والعبارات اللي عندهم علاقة بلا publicité. On passe vers les pronoms personnels ou bien à qui ou bien à quoi renvoient les mots soulignés, les mots ou bien les pronoms soulignés. عندنا elle اللي هي la publicité. عندنا je قلت لكم je toujours c'est l'auteur sans réfléchir. Surtout dans un texte argumentatif. Quand j'ai un texte narratif ou bien ça d'autres histoires. Ça fait texte argumentatif, le jeu toujours c'est l'auteur. On passe. Oui, l'auteur est présent. La question là, cinquième, l'auteur s'implique-t-il ou bien présente-t-il dans ce texte? La réponse oui, l'auteur est présent dans ce texte. On met de la justification. Le pronom personnel je, dangereuse اللي هي adjectif ou le sens تاعها le sens تاعها négatif c'est-à-dire lexique péjoratif. Le verbe d'opinion, le verbe penser, je pense. Le rapport logique par
Donc, c'est la conséquence. À cause de, c'est la cause. On passe vers la visée communicative, c'est convaincre et persuader qui? Les lecteurs de quoi? De dit danger de la publicité مخاطر الإشعار. هذا الباساج عمرناه مع بعضنا. عندنا la publicité est dangereuse car elle est pleine de mensonges مليئة بالكذب. Elle incite le consommateur aveuglement à l'achat. Elle exige elle exagère, pardon, quand elle loue les qualités d'un article. Elle est souvent impudique, c'est non immoral. Je pense qu'il faut dénoncer la publicité. Photo la 8e question, la question de réflexion. Mettez-il comme deux réponses d'une manière trop facile. Oui, je suis pour la publicité. كيما نقدروا نقولوا oui, je suis pour l'idée de l'auteur. Entre deux parenthèses, la publicité est dangereuse parce qu'il est trompeuse, parce qu'il est تمدوا التعليل اللي تبغاو. Il vaut mieux انك نزيدوا je suis pour l'idée de l'auteur. حتكون لكم سطرين صح. Je suis pour راني مع فكرة الكاتب ولا je suis contre. je suis pour l'idée de l'auteur راني مع فكرة الكاتب ولا je suis contre l'idée de l'auteur راني ضد فكرة الكاتب. ونكتب l'idée de l'auteur entre deux parenthèses ونمد التعليل. On passe maintenant vers le plan. Le plan جبدنا le thème la publicité, la thèse جبدنا بقاونا les arguments. وحنا نلقاو في التكست لقينا les articulateurs de classement. Les articulateurs de classement. عندنا d'abord عندنا NC par ailleurs et on a enfin. بعد كل articulateur نهزو une phrase لكن le sens تاعها ينديكي la thèse ما كلا نهزو l'argument ما كلا نكملو دي فوا نلقاو نحتاجو deux phrases en général نحتاجو la première phrase كيما dans ce texte نحتاجو seulement la première phrase qui indique les arguments كيما هكا خرجنا les arguments بقات لنا la conclusion. La conclusion, donc je pense qu'il y a lieu de dénoncer vigoureusement les supercheries de la publicité. هذه هي la reformulation de la thèse نكتبوها tel qu'il est. Je pense le verbe penser, le verbe d'opinion يبين لنا بلي الكاتب راهو عاود صاغلنا رأيه. Ça c'est pas la thèse, c'est la reformulation. renforcer يأكد ويعاود يأكد ويعاود يصيغلنا الموقف تاعو من الموضوع اللي هو la publicité. la thèse تاعو راح تتعاود في la conclusion. كيما هكا نكونوا la reformulation de la thèse, c'est-à-dire في le plan qu'est-ce qu'il faut écrire واش لازم نكتبوا في le plan. نكتبوا thème de point نمدوا le thème, thèse de point, les arguments نمدوا les arguments plus la conclusion اللي فيها la reformulation. Vous pouvez ajouter زوج هادو تكتبوا قدامهم introduction. Les développements, ça, selon le texte, نكتبوا développement ونكتبوا les arguments ou la conclusion ونكتبوا la reformulation ou bien utiliser ce schéma c'est tout. Ou là, تستخدموا directement thème, thèse, les arguments et la reformulation de la thèse. هكا نكونوا كملنا la vidéo d'aujourd'hui. إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. زيد نوصيكم avant de regarder cette vidéo شوفوا les deux premières vidéos. خطماه فيهم شرح مفصل وهذا رانا درنا une application. Je veux dire bon courage aux devoirs et aux compositions. À la prochaine, Inch'Allah.